Assalamu alaikum tambara television ogom ko matara wikira aran zarmuci ni galba hare ka ai umul kair jibo so la kago tonen darando on kun labare ra dai irgo tonen darando hun kun subara dai ne nya mai kwara a palais de congrès sawar fubero ra minister kan ga haggoida fatawcho Niger labora ingono ko fur margana woni wogin margana woni o dai mantikala moni ko ga daru satabero kan ga haggoida kur goyo Niger labora dai inga yonon kambadan kyar kambara ko kuma daru gidi matkan no inga ga kuro wo goyo sambu benen da Niger labora indaran kulmu ko ga hanga jeri kama matkan no igirno fahamai kuru woni wo goyo ba kun marga dai margo kitte kense ne wo iri artizan kan kuru goite inno ne kyar margu hankan di zafa ka kalama ka bore kan sigu kur hamni ko no am kirdaga kalama ka to bore kan gar musay gno iri artizan irno ga baragate fo wala yanda tamu yanda santire yanda portefeuille kur goyo irsi ba kalima ce ba indunya kul se makin zer hinse de za irne ce ba indunya se zam kur gora nan kunno ir koy in la bobate nan kur kir koy la bayramo ir niger inno go premier ay wodai ir kur go sa bayra afrique la bobne te la bobate be bobne te nan kur kir koy no bayge banda so ette say mo ko ir koy kan ko projet wone kan ne inga dirse in dunyare miyeg di irga tonton deja irno go bene irnewo artisan Niger wala kanga kurugo yote inga seno indir fayanta to kitirse isambu fa ko ini nungay bo wona kadda fa ko ina almono wigu forni konda bore kanga den kirse kir ko no go no bore kanga musay ko no kanda irmo magoy irno dirna go irno gati ba in dunyara imidiya ifo gi kuro ifo no ina kurte ifo no kurmante hay kullo ina kurte kurano kundir koy hun kur in Niger la bo manda mera asinda kur ki sambu Niger konda tarai kali artisana kambugo ingi hinno go irse kan kuna illa bok sangabo kan agonda hanki gite kimne Niger ni fatanda ko ndara buwani ir kam go hinno zanodi ingi seno irnir ko sabu inna cerdi ir rezo ko kambugo tere manda mino cer margune kuna ir ko margone te margone mahimmanco kan wase inna cer margu inna kunje berite ir ko sambu kunje ase bu jin bore kan kuna ingi no go goyde labo manda me zanodi indir ko sabu tere bore kan fataka kan go gidi irse kan ngam ir kunje won ko digine alhamdulillah lalu kurgo kirgo gite zangobo wa ku kutere go koy matkan tere la bay ba irgoyo in Niger la biza isigir di matkan irga samu ko la tere gumo zama arande iru sam silmal kayn fo watu kan covid 19 fo ka kan yine iris fatandir jineo in Niger iris tira hinno goyda hay kunno iris sigdu be kul sigde ga go gor yadno so nda irwo hun kuna irkan bugo tere kan goybo hadde man tere la bay ni go konda kul irwo irgonda masala bambata zamin Niger la bize kan se kurogo ir hindi se no kurogo irno ga goyote irno gonda nafa amma illa bize no shiga da gabi matkagi himanda kan gane matka dunya bore ga bara ya no in Niger je shiga di gumo matkagi himanda so cewa kan ga be mutela bize hankan nan tare labai kayyan sa bai igo gidi da gabi ir Niger labi zai kan ir wonno ya dinga irki himgil lakkalo yetaga in bai kan kurugoyo goyno kan ingano go kondala bojine goyno kan ingano nan in Niger bai goyno kan bore kul mingel lakkalo yetaga ir mi goye temat kagi himanda yadi mono da yi labarai rayar gutonin daren do labari samu koi satibero kan sai gine sai no din no iko gamar gan bambata fote ne nya mai kwara iwan fuma din do no din no iko gamar gan te kuma dar fonde berberi yan bon kan go konda inga goyo da gine margan woni wodo dai imman dirga labari samu koi nan banda nan kai ina labari samu koi burnye in daren kulmu ko ga hangan margana wa manai sai sanda yake ne susubo dai irnire goisintin goyta idem gate sarahando kan sikane octobre dirko ba jirbu gude cer gamera irga goyonte kan gadira fondo iddubo sintina dai iga kandirse tire kan ikar sanda iri septembre marga kan irte iga kande tire kikar gace be irse irme guna hal karyongo bori hal dai gonde hension kigete ise irmi hense da sinda watin kine irmi dahirande wodin banda iga kande irse labari kul kante jirbi woron ka cinduwa kan conseil kul sino iga kande irse cirse haykante jirbe dirra irgoyi hinzanta asiguna kala iri commission o kanga hagoida feyo kan igete labari journal la television ira inganda radio ira walbinde tire kan ikara ininge goyonte to goydin ige kande irdo
insha Allah wodi mo irga kabide kibo to commission e hinkano afa inkati commission kanga hagoida journaliste carte noyongo to ingay mo ina goyon sigira goyodi kandei ingay mo irmi ngwabato igo gonta asi selenkar chiti tire bon zama anga be kan se agonde fondo am chiti tire on sola to chiti din inga no ana groupe de travail te sanda sat fono akanga hagoida chiti tire din sola ngo groupe de travail o jirbi iyena go goy chiti din mo sidira kal irson zamani labari no ngai bon dine zaman labano inkati labari kanga te kamanti television da radio inganda de tire bon sanda labari yonno kanga te bore kangonda internet igate ordinateur yombo wala binde hankanga himanda donc iga wotire din te kanga nan imaduga labari wodi yon dumi goran dir Niger labora to wodi banda mo koyne halafon ci tire iga guna ay kulkanti saji radio sanda inga sen iga ne radio communautaire iga dimati kancine iga tire wonte kan iga dimati kancine radio dimo iga hinga goyda e goymo bori inganda ga kasine ka ihme kandise to irgoyi idanta ngimo katibe nanta inkati hakan se gane question diverse kati conseil cool kan gonda inga senni aga hinga kanda burema ngabatu yadi mono da yi labarai rayar gutonin daren do margana kai te ne mai kwara assembly sawar fuberura margan wone wodai matikala irin Niger labu wakilai inga ino go ne gicar margu ga dimat kanno inga ga fondi yangana kangana irin Niger labu wo mu ko digina inda ran kul mu ko ga hangan margana wa manai sai sandiya kini wakili wone wo mayora alhamdulillah irga irko sabu matkan arana ci da hunkuna su bora irkano ir shawara fora labi zai wakilai kulka irka ga sappe deuxième ratification sanda sokone ki kan de loi de finance 2021 si sokone mo wane gati ihin kanta zama daran mandinya handu hin zabanda goro sanda gwara wuci ne kan de hansayan ki kan de loi de finance ya wodin gati sintina hankal sai no in sintina din te mu aran gabai kan labo fatta sappe yan wokite ina gwamnati ta gyo da ke koi ne gwamnati wa adu mako yan noru ta gi kan furo ya danga ine mu gurga guna mangano iga noro din dan mata ni ga te koi ne ga gwamnati ta gyo amurade kulu eferi installation aussi donc inga ti sintina ki te hun kuna mo ya dum mono noru ta gino gwamnati du inga partenaire do kanti FMI donc akan da ga sine labo se donc inga no ine loro de im kai ga guna mangano igida iwuyo fandara wodi mo gwamnati ala sabu gane loro de agaba ama garawai zenai goitere bore kan goy labo se sanda imne entrepreneur kan goy donc imadu kan goga labo gana garaw imadu garaw din zabu ibai kan isin gi kulubana amma igi zabuno donc inga no irka ga seconda goy ta gifo yanki gaba imate koy ne imanoro din da inga no ikagir ha zama constitution no na ki sanda dokano irno labo kundano ni ci gane hay kulukan gwamnati gaba ga noro da a himaga ga shawara zama irgati labi zai wakili irmo mamu danga gona gadi hal hayadira a hagu irgona mo gadi a hagu irna no fondo irne amnoro din dan nan kan a ba amadan zama nan guno kan kamata donc alhamdulillah ina voté borkulu 129 voix no duga voté alhamdulillah ya danga rectification o bisa irna no fondo son gwamnati ga koi ga noro dan fondo yidin kan aka ga cebirse irmo gwarara irga mu danga guna gadi hal matkan alkawalo din ka san buga ne na gaba ga noro dan eske nodin na go noro din da insha Allah labi zai lakal makani
ya di mono da yi labarai ra irmanu moda rukala boto ku saidin ki gite bon kan sai gine gulla mi so ne wo fondara dai ir hanga sine gare nan kan ifa kare da borwo ne wo kan gona ginga boto ku sai wo ne ra kal inda ra mukul mu ko ka hanga jeri kama sai fama kan agirno boto ku sai wo dai ne ra fondara ku sai wo ai wo danga dai tub har na gine parce que ai kai gate ai nya gate so ai nya non gura na go bane kan ai go ya dinga yi danga dai tubhanno ya dinga a kanai sai ai ma ai fami goyo sambu wallahi irbun bo woste amma ai wo an ya gate ai ber gate ba son ai ber wo a gate no dini an no gdai amte wakate jara ami dai sambai sai zamo ka gate asuwa sai sai am dai tonton ami sambai sai ai minera ku sai wo afukul dingo no rono ai ma sambu za wai uno ti nur kaina za wai ku kalamu koi zambar hinsu zambar ta ci kulir ganera to masala dai take foyan dai kai ke fo isi fahamir se inne irne ginano aga cada aka agar isi bayno goyono guduru to ne gina gudcada haya kulgi cada in seno da kandiyan mota radan kandiyan umu han foyan gare ga bogu zami bobu ni gidan kande dole kusuno hankan gina kan ga boguno dole a foyan ga bogu problem hin ka din dai no irgo gudu ai chalwai borai kan gogu ai ba imtun kai ngai bunga de kan bugoy no boraga don de ne rande no boraga te borama te zam soho de borsin den kamba haifu wallahi dukur ya amno go bora al borai isa haya kulce din ne watu kulkande ingno kande nen de boraga mura sandai amma halin ni gonde ni kan bono kan ni gin muradai te wallahi ni go lakal kanaira ya dinga burmin kan buwana ce to madalla bore kai na lakkal da suru danga tambara hun kun zarmici ni galba hare kai ruso lakka to nan daran do hangan neno irka guto ime kal irmu ware hin ko gabi ko ga amirke suba alwat sanuman sankine irmu do afoyan kan daran sai inda hanga sinai kan baga char kan bara kanna albahare wato nan daran do irno ganaran sai mu kanna kan kino bano kani masala